Ganyan ka gingon sa imo. Man, ako yung sa imuha ma. Oh. Si Papa ba, nakita na ko kuyog si Ninang. Unsa may naa anak? Unya, gisundan ako no, nisulod man sila sa kwarto. Ay sa man na. Ay kangilingig niya na. Nanay mo nga man. Isulti na sa ihang atubangan ha. Ayo na isulti nga ako lang. Gusto na ko iistorya. O nanang kanahan. Ay dire. Hoy. Unsa man to? Unsa man tong istorya sa imong anak? Oh. Sige, iistorya Sama sa iya. totoo na pugna anak mo kabriton man kayo na. Paminawa sagon sa iyang ingon. Ura-una man ka wala pa gani defensive man kay ka. Sige, istorya gon sa mga nakita imo. Hinani mong gudto ma. Nakita na ko si Papa ba, kauban si Ninang. Nya, gisundan na ako, nisulod sila sa kwarto. Tapos, naghubo sila, nya, nagkiss. Unya, Oh taod-taod, gihimo nila to inyong katong gibuhat gud niya ni Ninong ma. Oh. So manaday. Ah, Buriton, tinuod jud na. Ikaw ha, gipasimbat ta ka kada Domingo, kan buriton man kay ka. Kanang anak, buriton jud na. Kanang imong anak, buriton na. Tinuod jud imong gingon. Buriton nang imong anak. Pangahoy na, pangahoy.